Om Shanti. Pariva. आज है दिन तेरा अब Aujourd'hui, लगन c'est le jour की अग्नि को 13. प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। आज का विषय है Allumez वाक le संयम feu सारथी की du स्थिति। yoga अव्यक्त et faites en क्वेश्चन, sorte que votre amour soit, सारथी votre अर्थात feu soit आत्मा को volcanique. माने, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। Être un conducteur de véhicule veut dire être conscient de l'âme parce que chaque âme conduit un véhicule. Brahma Baba est devenu numéro un grâce à cette pratique et au succès qu'il a atteint. Par conséquent, suivez le Père. Le Père entre dans un corps et le contrôle, c'est-à-dire qu'il devient le conducteur. Il ne dépend pas du corps et c'est pourquoi il demeure aimant et détaché. De la même façon, vous toutes les âmes brahmines devriez maintenant le niveau du conducteur, tout comme le Père. Quand vous êtes celui qui conduit votre véhicule, le corps, vous devenez naturellement un observateur détaché et restez à l'abri de toute influence de Maya dans tout ce que vous faites, voyez et entendez. Écoutons maintenant Moini Didi. ओम शांति। Om Shanti. सभी ठीक हैं? Est-ce que tout le monde va bien? हो ना सभी? Tout le monde va bien? बाबा ज्ञान का सागर है। कई बार बाबा कहते हैं Baba est कि l'océan de connaissance et souvent Baba dit जमीन को पेपर बनाओ, जितने भी पेड़ हैं उनकी कलम faites बनाओ, en sorte que la terre समुद्र की devienne शाही d'un बना दो तो papier, भी que tous les ज्ञान के arbres सागर soient का ज्ञान des stylos et समा prenez नहीं l'eau सकता। de l'océan. Et अव्यक्त इशारे सुनने से encore, vous सही ne लगता है pourriez pas écrire कि toute बाबा la एक ही शब्द connaissance को भिन्न du भिन्न Père. तरीके से Et même moi, कैसे quand हम j'écoute उसका un मनन mot, करें, et de धारणा toutes करें, sortes de उसके manières, et nous स्वरूप pouvons बने। penser, तो barader, कल बाबा ने सारथी s'imprégner पर et en devenir कि कैसे l'incarnation. सारथी को, और आज Alors, quand बाबा Baba parle उसी d'être le शब्द को लेकर के conducteur, एक और अभ्यास बताए। en utilisant ce अब mot, आप सोचिए il कि nous donne une बाबा nouvelle के pratique. Alors हर maintenant, पॉइंट réfléchissez. की धारणा हो जाए, स्वरूप बन जाए, Baba, à chacun des सर्वगुण points, संपन्न बना Baba जाएंगे। nous donne un point et तो si on इसलिए est en आज mesure de बाबा s'en imprégner बिल्कुल भिन्न et de तरह से l'expérimenter, on va बता devenir रहे हैं। बाबा कहते empli हैं de toutes बाप les समान vertus. सारथी की स्थिति, Baba dit कौन सा aujourd'hui बाप? le niveau du शिव बाबा या conducteur ब्रह्मा du बाबा? fer comme शिव le बाबा, Père. Shiv क्योंकि शिव Baba बाबा et Brahma Baba. ब्रह्मा तन में आते हैं Shiv Baba और बाबा कहते हैं कि entre बाबा dans रथ le का corps यूज de भी करते Brahma. हैं, परंतु कितने न्यारे प्यारे Baba, Shiv लगते हैं। Baba utilise le corps, ब्रह्मा का रथ यूज mais il करते reste हुए भी détaché जब et ब्रह्मा बाप au-delà. का अपना हिसाब किताब होता Même है, s'il इसीलिए utilise कब le बाबा corps de दर्शन में कहते Brahma, थे कि et देखो quand जब ब्रह्मा Brahma बाबा को Baba खांसी होती a है un तो compte शिव बाबा karmique चला lié au जाता है, corps, il dirait, क्योंकि उसका तो हिसाब किताब नहीं है ना। il ये tout बाबा sait. कई बार प्रैक्टिकल में Et समझ Shiv करके Baba dit बताते थे। qu'il quitte à ce तो moment-là quand इसी Brahma तरह से Baba a हम भी tous. तन में हैं, Alors de la même manière, nous परंतु sommes dans le न्यारे corps, प्यारे रहे।
तो ये mais on doit être अभ्यास जब détaché et करेंगे aimant. तो पता लगेगा उसकी प्राप्ति क्या है। Faites पर cette बाबा pratique प्राप्ति के et vous बारे में allez बता voir देते हैं quelle en est कि क्या l'acquisition. होगा, Et Baba स्थिति parle de न्यारेपन l'acquisition, और ce qui प्यारे की arrive. होगी। आप Le में से niveau कौन अपने sera को un न्यारा प्यारा niveau de समझते हैं? détachement et d'amour. Combien न्यारे d'entre प्यारे vous समझते हैं? pensez que vous êtes अच्छा, détaché et aimant? बहुत अच्छा है। Vous और pensez-vous être aimant et détaché? Très bien. Est-ce qu'il y en a d'autres? तो बाबा कह रहे हैं कि देखो है सिंपल Alors, बात। Baba dit, अब बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति c'est très सात्विकता की simple. स्थिति है। Baba dit, c'est très तो simple. कई बार हम Alors, la तो conscience कई d'âme, तरह c'est की बाबा la की तरफ से posture du जैसे फूल conducteur. होता है वो Et इशारा souvent, करता quand है on se réveille à और l'Amrit बहुत Vela, देर तक il y a बाबा un की तरफ से signal de चला जाता है Baba, il y a une कि attirance. कुछ योग के इशारे थे कि करो इसलिए योग करो। कईयों को Il y सकाशे avait होता है beaucoup de और signaux आजकल तो अचानक ही इतने que हिसाब beaucoup किताब d'âmes निकल avaient गए besoin de Sakash. जो अगर Hein, on हम एक दूसरे sentait को सहयोग l'attirance न et दें il y a तो beaucoup शायद हिम्मत न रख सकें। de comptes तो karmiques qui हम लोगों की émergent. मनसा Et से si वाकई on ne se donne pas प्रेम का de la व्यवहार जो है coopération l'un à l'autre, सभी on va सह peut-être se यात्रियों को décourager. अगर हम देते हैं तो उनकी हिम्मत बनी Et si on रहती है, donne cette coopération, स्नेह से leur courage sera और maintenu. शक्ति लाइट हाउस माइट हाउस बन के Alors, on doit प्रभु की être सेवा करनी comme है। le तो बाबा phare, कह le रहे हैं कि बाप générateur, समान et faites ce सात्विक की service dont Baba स्थिति parle, et d'être dans le 2 मिनट niveau के du लिए आजाद हो conducteur, जाओ du आप char में comme से, le Père. तो Donc, शायद किसी ने भी prenez नहीं देखा 2 minutes et बाबा के considérez साथ cela. में, नहीं Peut-être que देखा है, किसी ने भी नहीं देखा। plusieurs d'entre हम vous लोग n'avaient pas देखते थे vu बाबा Sakar को Baba. कि Nous समाचार l'observions à सुनते Brahma हुए, Baba परिस्थितियों को et il देखते écoutait हुए, les बात nouvelles. करते हुए Il बाबा était बहुत en train प्यारे लगते थे, d'observer la इसलिए उनका situation. चेहरा सदा Il हर्षित restait रहता था। si détaché क्योंकि et बाबा son को ये पता visage था était कि toujours विजय तो बाबा के joyeuse बच्चों की parce है, que Baba savait बाबा साथ है। जैसे que नहीं la अंदर victoire appartient विजयी aux है, enfants et que Baba, Brahma Baba, pas Brahma Baba, तो Shiv इसलिए Baba est बाबा कह avec रहे nous. हैं कि सारथी Et c'est pour cela que Baba अर्थात dit, Shiv आत्म Baba dit, अभिमानी, être un conducteur de véhicule veut dire être तो क्या है conscient de सारथी l'âme. की स्थिति? Être le आत्म conducteur अभिमानी, du véhicule क्योंकि veut dire être conscient de l'âme आत्मा ही सारथी है, इस parce que शरीर के chaque लिए âme आत्मा ही conduit un सारथी है। véhicule. तो ब्रह्मा बाप ने Brahma इस Baba est विधि से, devenu numéro 1 grâce à cette ब्रह्मा बाप ने pratique. इस विधि से नंबर 1 की Brahma Baba est सिद्धि devenu प्राप्त की। numéro 1 en faisant cette pratique. तो बाबा कहते हैं कि Et Baba तो पॉइंट dit, फॉरवर्ड करो, pour le शायद कोई succès dont दादी il faut vivre, le अपने Prakashmani Baba तरह का dit, उमंग उत्साह वाली पर्सनैलिटी थी, स्नेह था। elle avait une personnalité कई बार qui क्या avait à होता la है fois कि le zèle et समझ को l'enthousiasme. एक स्वभाव Et बना souvent, ce लेते qui हैं। se passait, कई बार अपने स्वभाव और समझ में बहुत फर्क है, on हम doit faire en समझते हैं sorte que notre nature लेकिन कर नहीं पाते ना, प्रैक्टिकल compréhensive, उसकी अब हमारा एक souvent on स्वाभाविक comprend, रूप ही ऐसा mais souvent on बन ne peut जाए। pas y arriver dans la दादी pratique. का Donc, ऐसे c'est notre बहुत था। nature बाबा qui est कहते en हैं train de जैसे comprendre. Mais Dadi est-elle बाप comme cela? देह को Le Père, जीर्ण कर quand le Père entre प्रवेश dans होते un हैं corps et le contrôle, तो देह के c'est-à-dire अधीन नहीं होते, qu'il en devient le देह को अधीन conducteur, करके il n'est प्रवेश pas करते हैं, soumis, il अर्थात entre dans le सारथी corps et बनते le हैं। तो देह के contrôle, अधीन il नहीं devient होते, donc le conducteur. जो Il ne देह के dépend pas अधीन du नहीं है तो क्या corps. होगा? न्यारे और प्यारे। Il ne dépend pas du corps तो et कैसे पता चले c'est pourquoi qu'il est कि à la मैं fois देह के aimant अधीन et हूँ या détaché. नहीं? Alors, वो comment क्या savons-nous स्थिति que nous ne चाहिए? sommes pas soumis au न्यारे और corps? प्यारे। Quelle posture dois-je तो ऐसे avoir? ही Je dois आप être सभी ब्राह्मण détaché आत्माएं et भी aimant. बाप समान Alors, quand on सारथी की devient le स्थिति में conducteur, ne जाते हैं। dépend pas du corps. तो आज Et c'est के pour ça अभ्यास qu'il करना devient aimant et détaché de कि la मैं même सारथी façon. हूँ। Vous, les âmes तो brahmines, बाबा devenez कहते हैं maintenant le कि niveau du conducteur, tout सारथी comme le स्वतः Père. ही Donc, on doit साक्ष्य भी pratiquer, हो je जाते हैं, suis le conducteur. क्योंकि Et Baba न्यारे dit का que quand मतलब vous êtes साक्षी le होके देखो। conducteur du véhicule, naturellement, vous
devenez un नहीं हो observateur जाए détaché ड्रामा के कई सीन्स et aller ऐसे हैं au-delà, c'est automatiquement सारथी être un स्वतः ही observateur, peu importe ce qui साक्षी se passe होगा dans les scènes. Alors, le conducteur du véhicule, vous allez ड्राइवर लाइन का अर्थ naturellement होता है devenir un कि जो observateur सारथी détaché होगा et वो rester स्वतः ही à साक्षी होगा l'abri, immunisé de toute साक्षी influence, होकर वो कुछ भी करेंगे immunisé de toute कुछ भी influence de Maya देखेंगे कुछ dans भी tout ce que vous सुनेंगे faites, dans tout ce que vous voyez et dans tout ce que सब vous कुछ entendez. बाबा करते हैं करते भी माया की लेप छेप से निर्लेप रहेंगे Vous êtes L'âme est माया के भी immunisée de toute influence कोई de Maya विकारों dans के ce que रूप vous नहीं है faites, dans ce que vous voyez, dans आप ce que vous लोगों ने entendez. सुना होगा बाबा Donc, मुरली में Maya n'a रिवाइज pas la कर रहे थे forme des vies. 5 मिनट Baba पहले révise कि dans les murlis. आजकल क्रोध रोग La colère, मतलब l'arrogance देहाभिमान के कारण ज्यादा रिपोर्ट आती है et être un petit boss छोटी à छोटी cause de बातों la में conscience du जोर से corps, बोलना आवेश आ जाना même सब pour de क्रोध toutes भी कर petites सकते हैं choses. On ne तो devient ऐसे pas ही en सभी colère, विकार जो हैं mais on a cette वो voix, on अंशुमात्र élève la होने लगे voix. Donc, tout जैसे विकार il ne मोटे doit रूप plus से तो rester चलेंगे aucune trace des vices. परंतु Les, अंश les मात्र हो vices, les gros जाएंगे vices grossiers इसके ont लिए आज quitté, हमको mais il ne doit plus rester de traces de देखो vices dans l'âme. Et pour पुरुषार्थ cela, मुश्किल Baba नहीं है dit, नेचुरल l'effort n'est pas difficile, dit स्वाभाविक हो Moïse. सकता है और अगर Ça आपको peut ये भी devenir करते हुए naturel et मुश्किल automatique लगेगा si on तो बहुत continue समय नहीं कर सकते à se ये batailler, हमारी ça va être नेचर ही बन difficile जाए et on ne pourra pas y बाबा arriver. कहता है Mais ना ça doit devenir स्वभाव ही ऐसा naturel. हो Et ce que Baba dit, notre जिसमें nature आवेश ना doit आए être, tout ce que Baba dit, बहुत जल्दी notre अधीर nature हो doit le जाते हैं devenir. तो On ne जो doit बात pas हम être कहने भी हैं impatient facilement. नम्रता से प्रेम से Alors, tout ce que nous voulons उस बात dire, को कहेंगे तो disons-le सुनने वाले avec को समझ amour, में भी avec आता है patience, pour que तो इसलिए celui आज के qui दिन के लिए écoute हमें puisse aussi क्या करना है comprendre. न्यारे और Alors प्यारे aujourd'hui, que devons-nous faire? इसमें खुश On भी doit être रहेंगे aimant et लाइट भी détaché. रहेंगे Et ainsi, on और restera अगर खुशी और heureux, लाइटनेस léger. नहीं है तो ब्राह्मण जीवन का Et आनंद s'il n'y a नहीं pas de bonheur et de ब्राह्मण जीवन में légèreté, तो हमें सदा s'il y a de सुखी la रहें légèreté et du bonheur, सदा vous allez हर्षित रहें avoir du हल्के रहें plaisir dans la vie brahmine. On doit हल्के toujours रहेंगे तो être एवर dans la रेडी vie रहेंगे brahmine बहुत गुण léger आ et जाते heureux. हैं Et si हल्के on est रहने से toujours léger, तो इसलिए न्यारी on प्यारी sera स्थिति toujours prêt. कैसे Et होगी beaucoup d'autres जब vertus pourront सारथी venir. होंगे Donc, si on est dans इसलिए cette आज का posture हर aimant साधक et détaché, सारथीपन vous की serez heureux parce que vous स्थिति êtes le बाप समान conducteur. Et कोई aujourd'hui, कहते हैं ना on कैसे बाप समान pratique बने ce niveau इससे d'être निकालेंगे le conducteur comme le सभा में Père. Et प्रश्न certains पूछे disent, comment मुझे puis-je devenir 42 comme साल le हो गए Père? मैं बाप समान क्यों नहीं मुझे नहीं लगता मैं बन रहा हूँ तो Et मैंने कहा certains देखो disent, je अंडरलाइन n'étais pas करो encore égal बाप au समान Père. क्या होना Donc, चाहिए और souligner, फिर देखो souligner, qu'est-ce वही que c'est अभ्यास आप करो devenir égal au बहुत Père? पीछे Et आ ensuite, जाएंगे लगेगा vérifier. कि हम Et puis, बाप pratiquer समान cela et vous allez बन commencer रहे à हैं expérimenter cela. ओम Om Shanti. चलो सभी अभी अभ्यास करते हैं Alors, on va tous pratiquer. On तो prend un बाबा ने instant कहा pour ना कि अभी pratiquer. सोचता स्वरूप नहीं एक स्थिति बनाओ On ne doit pas तो devenir सोच लो पहले une incarnation. On doit मुझे d'abord सारथी créer स्थिति le में niveau, la posture. अपने को आत्मा समझ के इन सब कर्म इंद्रियों का Je जो चलाने suis, वाले मैं voilà, आत्मा हूँ le conducteur. उसमें मन Je बुद्धि सब suis स्टार्ट celui qui fait bouger तो ऐसी le स्थिति में corps. हम Je बैठे suis moi l'âme, l'esprit qui fait bouger le corps.
Om Shanti. Om Shanti. अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 La से révision du Murli Avyag प्यार depuis के 1969, रतन और स्नेह les के joyaux de la connaissance, les perles d'amour. C'est le Murli du 18 janvier 1977. Une अव्यक्त मुरली importance तारीख है spéciale 18 du जनवरी 18 janvier. 18 जनवरी का Une विशेष importance महत्व spéciale du 18 janvier. तीसरी क्वालिटी Vous devez facilement सहज ही avoir la समझ गए होंगे compréhension de la troisième qualité. भुजा की निशानी है Le symbole सहयोगी veut dire, le service des armes veut dire जो la किसी भी coopération. प्रकार से C'est ceux qui मन से coopèrent dans la tâche du Père, qui, वाणी से de अथवा n'importe कर्म quelle से façon, par les pensées, les तन paroles, les मन व actions, धन le से corps, बाप के l'esprit कर्तव्य में ou la richesse, सहयोगी cependant, होते हैं ils ne sont pas constamment लेकिन yogis. सदा योगी Il नहीं y a होते de tels enfants. ऐसे भी अनेक बच्चे हैं Dans le cours révisé, बाप Babdada a दादा aussi ने donné la रिवाइज कोर्स réalisation, के le cours साथ de la réalisation. Que reste-t-il रियलाइजेशन maintenant? कोर्स Que भी दिया है reste-t-il encore à faire? अब Êtes-vous आपकी devenus क्या les रहा conquérants de l'attachement क्या कमी रह et गई है l'incarnation du बाकी souvenir? नष्ट मोह Ou स्मृति स्वरूप devez-vous हो encore गई devenir कि cela? अभी होना है Êtes-vous en train d'attendre encore pour la destruction finale? Pour 1976 तक होना attendre ही la था destruction veut dire la फाइनल date de विनाश तक votre रुकी mort. हुई है Ou क्या encore, alors vous êtes en train d'évoquer इंतजार तो votre नहीं कर mort. रहे हो ना Vous avez विनाश का plusieurs इंतजार करना pensées pourquoi la अर्थात destruction अपनी n'a pas encore eu lieu. डेथ Quand cela, की डेट cela की स्मृति cela रखना arrivera-t-il? Comment cela अपनी डेथ का arrivera-t-il? आह्वान Trouvez-vous que कर l'âge de रहे हो confiance est belle ou कि que l'âge de कोई संकल्प confiance est कर belle? रहे हो Alors, विनाश क्यों pourquoi नहीं हुआ avez-vous peur que la कब destruction n'a होगा pas encore eu lieu? कैसे Si होगा vous-même vous êtes संगम युग satisfait avec सुहावना la लगता réponse à है cette question, vous वह pouvez aussi सतयुग satisfaire les autres. तो Si vous aussi घबराते avez une क्यों हो question, कि विनाश définitivement क्यों d'autres नहीं हुआ aussi auront des questions pour vous. अगर स्वयं इस Donc, n'ayez pas प्रश्न से peur. Quand प्रसन्न les autres है vous demandent तो pourquoi la दूसरे को भी destruction प्रसन्न n'a कर pas encore eu सकते lieu, हैं dites-leur simplement स्वयं à ही cause de क्वेश्चन vous. में है La तो destruction n'a दूसरे pas भी encore जरूर eu lieu. पूछेंगे Avec इसलिए le घबराओ Père, nous नहीं tous, nous sommes कोई les पूछते bienfaiteurs हैं du कि monde. Et en विनाश apportant क्यों नहीं du हुआ bienfait au तो और monde, ही उसको कहो nous sommes कि encore à आपके कारण नहीं devenir, à हुआ apporter du bénéfice बाप के aux साथ हम âmes सभी comme भी vous. विश्व कल्याणकारी Alors, on हैं poursuit le Murli विश्व के demain. कल्याण में आप जैसी और आत्माओं का कल्याण रहा हुआ है अच्छा आगे की मुरली कल सुनेंगे ओम शांति Om Shanti. मत बन के इस चमन की तुम Pour dernier verre. बहार हो मत बन के इस चमन की तुम बहार हो परम पिता शिव की गली का हार हो परम पिता शिव की गली का हार हो मत बन के इस चमन की तुम बहार हो मत बन के इस चमन की तुम Au बहार partage des âmes ancêtres, c'est le dernier verre. Ceci est un petit groupe. Combien de rois et d'empereurs seraient là? Combien au total y en aura-t-il en Inde en ce moment? C'est-à-dire 622 sur 100 crores. Alors, pensez un petit pourcentage, donc seulement un petit pourcentage, une poignée de vous en a atteint le niveau. Il y a une raison derrière cela, que vous le compreniez ou pas.
c'est-à-dire Ratan Mohiniji, आप a खुश exprimé रहने ses ख्याल में sentiments आए très या bien, définitivement. C'est un plan divin. दादी जी ने अपने भाव बहुत अच्छे व्यक्त किए, रत्नमणि दादी जी ने भी आपको सुनाया. It's a definite godly plan. C'est définitivement un plan उसके divin. अनुसार आप पहुंचे. Quand vous êtes arrivé, Dadi Radhan Moini a dit que Baba vous a रत्नमणि tous दादी सुना invoqués. रहे थे. Je vais partager avec आप vous सबका आभार certaines करता हूं. expériences dans cette आज assemblée. इस मिलन में मैं थोड़े से अनुभव आपके सामने रखूंगा जो बाबा के साथ के Vous faites tous partie de cette rencontre avec Baba. 1959 De से 1959 à 1969, j'ai eu l'occasion d'habiter avec lui. Et une petite introduction que j'étais dans la marine indienne pour un très court temps, de septembre 54 à novembre 63, c'est-à-dire 9 ans. 1954 से सितंबर 54 से नवंबर 63 तक. En 1963. Donc, pendant 9 ans, il a été dans la marine indienne. एक Que vous appelez ça un sanskar, संस्कार कहें कि même भले si ही j'étais वो dans लौकिक un कारोबार travail में du monde, il y avait une recherche अंदर intérieure. से एक खोज थी. Et और comme उसके कारण depuis मैं ma बचपन tendre से enfance, je lisais des livres आध्यात्मिक किताबें spirituels पढ़ता रहा. parce que j'étais dans une मेरे quête भाई intérieure. बड़े Mon भाई frère प्रोफेसर aîné, qui est un उन्होंने कोशिश professeur, की कि me मुझे donnait इंग्लिश की नॉवेल्स des, पढ़ने को des दें. livres, des romans चार्ल्स anglais de डिकेंस की Charles बुक्स Dickens, mais थी. j'avais aucun intérêt pour ça. मेरा Je उसमें les, बिल्कुल les मन नहीं retournais, लगता je les था renvoyais. और उनको वापस कर देता था कि मुझे नहीं चाहिए. स्वामी राम तीर्थ की Je ne किताबें les मैंने voulais पढ़ी. pas. जन्म मेरा सिख Je घराने suis का née है dans तो une famille sikh, थोड़ी donc j'ai बहुत étudié गुरबानी, Swami Ramtir, लेकिन j'ai étudié le Guruvani, वो भी थोड़ा mais टाइम. aussi pour très peu de temps, j'ai लेकिन étudié स्वामी Ramtir राम तीर्थ, et स्वामी Guruvani. J'ai विवेकानंद, étudié Swami Ramtir, इनकी Swami किताबें पढ़ी. Vivekananda, इस les बीच में livres, थोड़ी सी et les livres de गांधी जी Mahatma के Gandhi, उनकी जो mes है expériences avec la vérité. C'est un livre de Mahatma जी Gandhi. माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हाँ वो भी पढ़ी. कोशिश करता था अपने आप भी मैं Je कुछ voulais avoir du अपनी succès आध्यात्मिक dans उन्नति ma उसके spiritualité. लिए Donc, je pratiquais la स्वामी connaissance et le विवेकानंद yoga की जो किताबें que मैंने j'avais पढ़ा था étudié dans les livres ज्ञान योग, de Swami उसका अभ्यास Vivekananda. करने की कोशिश करता था. तो उस खोज के Parce कारण que, ही à ब्रह्मा cause de कुमारी के संपर्क cette में मैं quête, je आया था. suis फर्स्ट venue en contact avec les Brahma फेब्रुअरी Kumaris 1959 le फर्स्ट टाइम 1er बॉम्बे février, में. le 1er février 1959 à Bombay. इस जहान में महकोगे फूल बन के इस जहान में चमकोगे चांद से अंधकार में चमकोगे चांद से अंधकार में तुम सृष्टि के श्रृंगार हो तुम बहार हो तुम सृष्टि के श्रृंगार हो तुम बहार हो मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो Alors, la pratique pour demain. Om Shanti. Om Shanti. Now ignite the fire of love. Maintenant, Make your allumez le yoga feu de l'amour et rendez volcanic. votre yoga The volcanique. stage of a Le charioteer niveau du like the conducteur Father. de char comme le Père. To be a charioteer
Être un conducteur de véhicule veut dire être conscient de l'âme parce que chaque âme conduit un véhicule. Brahma Baba est devenu numéro un à cette pratique et au succès qu'il a atteint. Par conséquent, suivez le Père. Le Père entre dans un corps et le contrôle, c'est-à-dire qu'il en devient le conducteur. Il ne dépend pas du corps, et c'est pourquoi il demeure aimant et détaché. De la même façon, vous toutes les âmes brahmines devriez maintenant le niveau du conducteur, tout comme le Père. Quand vous êtes celui qui conduit votre véhicule, le corps, vous devez naturellement un observateur détaché, rester à l'abri de toute influence de Maya dans tout ce que vous faites, vous voyez ou vous entendez. Om Shanti. Om Om Shanti. Shanti. Welcome to Bienvenue à Today's Vyakti day Parivar. 19. Aujourd'hui, c'est le Now jour ignite the 13. fire of love and Maintenant, make your allumez yoga le feu volcanic. de l'amour et rendez votre Today's yoga topic, volcanique. the stage Le of a niveau du charioteer, conducteur de like char, the Father. comme le Now Père. listen to Écoutons Moini maintenant Didi. Moini Didi. Om Shanti. Om Shanti. How many of you have met Nirvai? Combien d'entre vous avez rencontré How many haven't Niraverbai yet met? et qui n'ont pas Almost rencontré everyone. Niraverbai? Tout le How monde. many of you had been able to Combien interact d'entre with vous him? a pu interagir avec Everybody. lui? Presque tout le monde. So he had access, right? Donc, You could meet c'était him. très accessible, on pouvait le And rencontrer. I know that every time Et you je meet him, sais qu'à you chaque fois must qu'on have le rencontre, experienced vous deviez his avoir une glories of expérience, kindness, expérimenter sa listening to bonté, everyone. sa, He will sa, never sa reject belle anyone's écoute. ideas. Et il ne rejetait jamais Lot les of good idées des qualities. gens, And beaucoup de belles qualités. he was, when he came, he was Quand il est 19 arrivé, il avait 19 ans, and quelque chose from comme this ça. month of 19, Et it ce will be 1 year mois-ci, now, le, when le 19 septembre, ça reached to his fera stage of 1 an final qu'il a perfection. quitté vers son niveau de perfection karmatique, a I quitté know le him corps. very well Et because je l'ai connu très bien in the beginning when parce qu'au début, he came in Gyan, quand je almost suis same venue time, en Guyane, je suis it venue was 2, 3 presque en years même temps avec lui, before him. peut-être 2 ou 3 ans avant So lui. Baba, whatever service he gave Alors, us, tout we le were doing service it qu'il nous donnait, and souvent il nous donnait un service, une tâche but he was ensemble. very compassionate person Il avait beaucoup de compassion, and Nirvan. tried to help everyone. Il essayait d'aider tout le monde. I know that one sister, many of Je them, sais. because of Plusieurs whatever sœurs, reason, couldn't pour settle, quelques raisons, ne pouvaient but we pas, tried to find something for them n'arrivaient so that they pas à would feel bien à se calmer ou à he avoir was ce qu'elles avaient brother, then he besoin. was like father, Il était un frère, mais il He's était very, aussi comme very un père. Donc, il faisait special attention. soul. Il était une âme très And of spéciale. course, we can talk about him a lot. Et bien sûr, on peut parler de lui beaucoup, But what he's sharing is that time. mais ce qu'il partage, c'est ce moment. Maybe there was gathering of kings Peut-être qu'il y as we avait une had rencontre, recently. comme nous avons eu récemment, He une had only rencontre 30
des royaux. who came, and some were very big ones, some Cer- were certains simple rois ones. étaient de grands rois, d'autres étaient So plus it's a very simples. good thing that Donc, c'est une belle they chose. saying 200 something, but I know that there On are dit qu'il y a autour de 170 200. Et je sais qu'il royal y a, families. il y a They are not 170 too familles many now. royales. Il y en a plus Means tellement India one maintenant. time was only En kingdom, Inde, c'était seulement des all royaumes en different Inde, kingdoms. But une sorte after de, the Britishers une and sorte de royaume. Indian Mais government and après foreign independence, l'indépendance, kingdoms, les but they still have their Britanniques, tout property. cela, ils ont One défait of les the royaumes, mais king ils ont encore leur lieu, and leur, his wife leur queen, lot, leur they propriété. don't live very far. Alors, il y a un roi et une reine qui And, n'habitent pas très loin, à and bout. his father has given a house Et also. son père a donné une So maison he, aussi. he has 5-year-old son. Il a un garçon de So 5 ans. after program next week, Avec le programme, they le were leaving, lendemain, and he ils said, that little étaient boy pour quitter. that Il he a wants dit que to le petit see me. garçon, So le petit they garçon a both dit came. que And le petit enfant voulait me voir, so alors he ils has sont a big venus. palace, very big Il a palace. un très grand palais. Now they change it into museum Maintenant, c'est so devenu that they un can earn musée some money pour to gagner un maintain peu the de sous pour palaces. maintenir le And palais. he keeps saying that if Et you il all dit, visit, si my vous palace will visitez, become sacred. And si he vous was venez very visiter, lovely young person. mon palais va devenir sacré. So C'était they une très have belle their own jeune personne. royalty. Donc, ils And ont every leur queen royauté. had covered their head. Et chaque No reine one avait exception, couvert sa tête. surprisingly. Et c'était So très it was surprenant, dit good Moïse. contact. And C'était un beau after contact. that, this Et was après the cela, second one. c'était le It deuxième was arranged. qui a été arrangé, Anyway, un deuxième meeting. On va continuer. yeah, I think everyone must be thinking Je pense que tout le monde doit être en train de in the royal penser, family. mon Dieu, on voudrait arriver dans Everybody, une famille everyone, royale. right? Tout le monde veut arriver dans une famille royale, n'est-ce So pas? that royalty, Donc, cette sometimes Baba royauté, says, parfois, royalty Baba of dit, purity, c'est la royauté de la royalty of pureté, la spirituality. royauté de la spiritualité. So when royalty means you're not looking for anything, you don't have any desires. On n'a aucun désir. Donc, Baba c'est has ça la royauté, on fulfilled n'a aucun all désir. our desires. Et Baba comble Because tous nos to have désirs. desires is like Parce que begging. avoir des désirs, c'est comme We être un beg, mendiant. can I Et get on this? Can on I get mendie. this? Puis-je avoir ceci? One Puis-je who is a avoir royal cela? person Et never asks anything. quelqu'un qui a une nature So royale the ne demande stage of jamais a rien. charioteer, Donc, le niveau du conducteur du stage of char, a charioteer like c'est father. comme celui du père, comme le père. To be charioteer Être un conducteur means to be veut soul dire conscious. être dans la conscience de l'âme. Because each soul Parce que is a chaque chariot. âme conduit un véhicule, est un conducteur. Brahma Baba became Brahma Baba est number one numéro un by practicing grâce à cette pratique this stage and achieving success. et il a eu du succès. So that's Il what a we atteint will du do succès en to étant practice. conducteur de son char. Et c'est ce que Even nous allons 5 minutes, pratiquer. 10 minutes. Même What 5 are your minutes, 10 minutes. feelings? Quels sont nos, And then after that, nos what is the sentiments, nos achievement? émotions? Et ensuite, quelle So en est there are two things l'acquisition? in life. Parce qu'il y a deux Like you choses have dans to la be vie. motivated, like On you have doit, to be inspired on doit être to do motivé, effort inspiré pour faire and des force efforts. yourself, right? Et ensuite, So passer à how l'action. motivation happens is through attainment. Et notre I feel motivation something, I get arrive à something, travers I l'acquisition. benefit, Et then I'm si inspired, no, et attainments. les So Baba acquisitions, is saying, si cela if you arrive follow à quelque Father, chose, ensuite, je vais être inspiré à Father poursuivre. enters a body. Shiv Baba Alors, enters le in Père body entre, Shiv Baba and entre dans un corps controls it, et le contrôle, c'est-à-dire and he becomes a qu'il en devient charioteer. le conducteur. He doesn't, Baba says, Baba depend on the dit, body, il ne dépend pas du and corps. this is why he Et remains c'est pourquoi il demeure having, aimant. became very loving. Il est aimant et détaché de la même manière. So Baba says, all of Alors, you Baba Brahmin dit, souls also pour should toutes les maintain âmes brahmines, devez maintenir le niveau the de stage of a conducteur. charioteer
tout comme like le Father. Père. When you are the Quand vous charioteer êtes of your celui qui body, conduit votre then you corps, naturally become votre a véhicule, detached vous devenez observer naturellement un observateur détaché and remain et vous immune, restez à any l'abri, effect of Maya immunisé de toute in influence whatever de you Maya do, dans tout ce que vous you faites, see or vous you hear. voyez ou encore vous entendez. You remain immune to Vous any effect vous of Maya devenez in whatever immunisé you do. de toute you see. influence de Maya dans tout ce que vous faites, vous voyez, vous entendez. Baba knows Baba how we can take c'est comment nous care of pouvons our life, right? Not prendre only soin body de and notre soul, vie, pas but whole seulement life. le corps et l'âme, Which is de conscience qui est créée à travers awareness in Hindi, la Simriti. simurti. Point of knowledge becomes my awareness. Alors, And chaque so point devient ma as simurti many qui est ma times I can do conscience. during Et day plus that je peux, I am Sarthi je suis and Sarti, charioteer. je suis le While eating, you try conducteur. this. En mangeant, je peux Doing faire different cela. actions, you En try. faisant différentes And then actions, to je see peux what faire are the ça. feelings, Et pour voir quelles sont mes émotions, quels what sont mes kind of sentiments, energy you have. at quel that genre time. d'énergie j'ai à ce moment-là. And then as Baba is saying, Et aussi, the quand Baba result will dit, be le that you are résultat, lovely and you are que detached. vous êtes aimant et détaché. So, well, very interesting day. Et c'est Tomorrow une we très belle practice. pratique demain. Une journée intéressante. Om Shanti. Alors voici Jasmine de Trinidad. Yeah, can you unmute? D'être Om ouvert. Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti Didi. Om Shanti. Om Shivakti Shanti. Parivar Avyakti family. Parivar. It's quite a pleasure to be with you, C'est un Didi, and grand the plaisir family. d'être avec toi et la The famille. technology and science, it's La a great technologie et la blessing. science, c'est extraordinaire, We are c'est une so far, yet we bénédiction. can feel so close. On est très loin, mais on se sent très proche. I like to say that in today's Murli, Dans le monde d'aujourd'hui, Baba said, Baba dit, Baba cannot say Baba ne peut pas whether dire someone has a lot of remembrance or little si remembrance. quelqu'un a beaucoup de souvenirs ou And at other beaucoup times he ou would peu de say he souvenirs. knows who has most remembrance and who doesn't even Et remember d'autres fois, il sait for 5 qui minutes. a le plus de souvenirs. And then he will say Et remembrance ensuite, il va begets dire remembrance. que le souvenir Sometimes I ask attire myself the le question, souvenir. how much should I remember, Baba? Et je And me I pose would la talk to question, say, combien should je remember me Baba souviens de so Baba? much, Je devrais me like rappeler de wants Baba Baba to remember autant me. que je peux permettre à Baba And de I will me try se to souvenir de identify the moi. times when I feel he is remembering me. Et j'essaie d'identifier les Didi, moments où il se rappelle de moi. how can Didi, we understand, comment pouvons-nous how can you help us comprendre to understand when he says today, quand il dit Baba aujourd'hui, cannot say Baba whether ne someone peut is pas remembering dire him a si lot quelqu'un nous se or rappelle less? de nous ou pas, ou plus ou moins. He cannot say. I thought he Il ne would peut pas say. dire. On va entendre la réponse. Je pense qu'il n'y a pas de question là-dedans. Baba wants us to have a very honest chart Baba veut of qu'on ait un remembrance. registre très One time, Dadi honnête. Prakashvani, Un jour, Dadi Prakash they said Mani that each one of you a dit que chacun write for d'entre your nous own self doit what écrire is your pour percentage of soi le remembrance or pourcentage quality of efforts. ou la qualité So des everyone efforts. wrote, and next day Et le I lendemain, had to do the assessment. j'ai So Dadi dû Prakashvani J'ai wrote dû for faire le herself, rapport et I think Dani 97 Prakashmi or something. avait écrit And then I 97%. said, Dadi, no, you have J'ai more dit, marks.
Tu you are devrais not avoir, 97. tu devrais But avoir many plusieurs, came to plus que me and said, 97%. "Oh, can you change? I wrote more." Et Some comment est-ce que people tu peux said, "I could changer? have D'autres ont given more." dit, j'aurais I pu en think mettre each one of plus, mais us comment on peut has to changer? assess. Alors, chacun d'entre nous And if devons there is remembrance of apprécier Baba, si on a then du your souvenir de attitude, Baba, then donc your notre words, attitude, nos paroles, as if you are following all c'est, the directions par through exemple, the si on knowledge. So suit it toutes les really through directives à travers la quality of connaissance. thoughts, quality of Donc, c'est words, vraiment la quality of qualité action, des pensées, des my paroles et des relationship with actions, others. ma How relation many aux times autres, during day my durant mood goes up and down, combien de fois how par stable I jour, am. mes So we have to humeurs, look at our mes humeurs state and sont-elles then stables? assess. Donc, And actually voir interview notre yourself, niveau. marks how much I am Et c'est remembering bon de se Baba. donner un pourcentage. Combien est-ce que But je me I'm souviens, remembering long. souvenir de And Baba? maybe some days, depends. Parfois, Everyone's il y a chart des is jours. different. Le So registre de that's what chacun you est are différent. describing. Many Et different c'est pour ça stages qu'il of remembering. nous décrit plusieurs niveaux, But postures de at times souvenir, when niveau we de souvenir. remember him Mais quand on se souvient de so lui, much, have you ever felt that you remember him so much that he caused you to cause him to remember you? Many times we felt like that. est-ce que ça se peut que aussi, lui aussi, est-ce que tu sens ça que Yeah, lui se rappelle de definitely. toi? Bien sûr, dit Some days Moïse. you feel so much Bien pull sûr, from on Baba sent tellement that you don't d'attirance have de to make Baba. effort, On n'a but your pas à love faire d'efforts, keep increasing. mais It's just like there notre are two amour things. If we augmente. had Il y a deux good choses. relationship with Si on Baba, est bonne good relation avec record of Baba, our service or our si conduct, on a un bon so registre Baba du definitely pulls us service, more. Baba nous You feel the attire pull of encore Baba. plus. And Alors, then on Baba is sent que like Baba reminding nous you or attire et giving you whatever Et soul needs. il essaie de nous rappeler, Yeah, I de definitely nous many dire et de early nous dire mornings de quoi a I besoin feel l'âme, that de this quoi is l'âme Baba a-t-elle is besoin. telling me Et this je is what I sais have to do. le matin surtout qu'est-ce que je So dois faire et qu'est-ce as que much we remember, plus on se souvient de Baba also, lui, he doesn't remember as we do, right? on ne se souvient, But il ne it's se souvient like pas comme nous, either you mais sometimes it's like you have a big test coming. c'est So comme he par gives you exemple s'il y a un power. test, And on sometimes a it is you have to beaucoup de do a big pouvoir. service. Et parfois, on So he doit has to faire give you power. un grand So service. whenever Un you gros need service, c'est va, donc whatever plus de is coming pouvoir. in your life, Alors, Baba as a friend, Baba as a guide, ce qui Baba as arrive, alors, Father, Baba est always with un us, ami, providing un what we guide, need. That's et how I experience c'est comme ça que je Baba's l'expérience. Il pull nous or Baba's company. donne ce dont on a Very besoin. nice this way. And sometimes I feel it Et opens c'est up comme the ça que line to je catch and touch ressens your son heart. attirance. When you need that point, that is the point that it catches, Alors, touches you with. Really alors souvent, ce beautiful. sont des points qui nous attrapent. Yeah, I have Donc, c'est another le question. catching Baba et le touching. often speaks about the drama, karma, dharana. Souvent, Baba parle de drama, karma. One day I remember some time ago, one of the sisters was driving out of the center and she said Il y a une sœur she qui carries conduisait, elle 4 disait, passengers with her elle every day. avait 4 passagers After avec all elle these tous les years, jours, she never told me she carried 4 passengers. qu'elle avait So I said, 4 who are they? partagés. Qui So sont-ils? she smiled and said she puts Baba in the front Elle seat, a Baba devant, Drama in the middle, Drama dans le centre, Dharna in one end, Drana, Karma in one Dharma end. So I found et it just un quite autre, interesting. Dharma She et carries 4 Karma. passengers with her. Donc, elle est avec tous les But passagers. how can we use these 4, Baba, Drama, Karma, Dharna, in our spiritual transformation? Comment est-ce qu'on peut utiliser which ces one formes dans notre depends on the transformation spirituelle? Comment ça dépend les uns d'autres? Qui est en lien avec quoi? This way. Drama, Karma, Dharna, Drama, Karma, all 4 together. ensemble. Drama, Karma, Dharna, Seva, tous les I think 4. we should first say Baba On doit d'abord dire Baba and then say Drama. et ensuite on dit And then we Brahma say Karma and Dharma. et ensuite Because on est once dans la Dharma. with
Et quand on est avec and keep Baba using drama. et qu'on Both utilise drama, le drama, Baba and drama, Baba they Drama both have to be together. sont toujours If I do ensemble, not Drama say Baba. drama or Si put je ne full sais stop, pas, je I ne mets cannot pas un say point Baba. final à But Drama, it's je ne peux only pas when dire I say Baba. Baba, Mais c'est seulement quand je dis then Baba, next thing I say drama. et la prochaine So chose que je Baba dis, c'est and Drama. drama are together. Baba et Drama And sont then in ensemble. our practical life is Et ensuite, what dans we notre call vie as pratique, karma and dharma. alors Drama Because et drama Dharma. is karma. But Parce Baba que le doesn't like drama, to c'est le say karma. to Mais Baba children n'aime pas all the dire aux time, enfants tout le temps, keep beating your head and saying, oh my continuez karma, à vous my karma. frapper. Ah, mes Baba actions, doesn't like mon children karma. to say that. Baba n'aime pas So que drama. les enfants disent ça, donc on dit And drama. same is to be with Baba Et also means être avec dharma. Baba, ça veut dire Dharma and être dharma, dharma. both are same. So it depends on first is Baba, then is drama, D'abord then we say Baba, dharma and then karma. drama, And we say et dharma. ensuite drama Dharma et goes with karma. Baba and karma goes with drama. Et karma So va this way avec we drama. Comme ça, can, on in peut, our practical dans life, notre pratique, vie use pratique, peut all four utiliser together. les quatre ensemble. Baba, Baba, drama, drama, then it comes to dharma, dharma, then then karma. après Last karma. at the end we say, all the time, Et à la all fin, this on my dit, karmas. tout cela, My headache c'était is my mon karma. karma. I have this pain is my karma. Et So à la fin, on Hindi parle they toujours say des karma karmas. loote rehte. All the time they On just dit, ils parlent toujours de so leur Baba karma. doesn't like to say Mais Baba n'aime past pas and cela qu'on past. parle. On parle Move le drama, c'est passé, on. c'est When we say passé, drama, on you va de feel l'avant. relief, right? Et quand on dit But when you say drama, on peut karma, there sentir, is heaviness. mais quand on dit And Baba wants karma, us to c'est de la remain double. lourdeur. Et on veut, Yes. il All the veut qu'on time. soit When you say doublement drama, you can lumineux. smile. Si on When dit you say drama, karma, on your peut face is very sourire. sad. Et quand on Right? parle de There is karma, sorrow. il y a de la When you say peine. Baba, Et quand on dit there is Baba, one strength, one support. c'est When you une, say une dharma, force, then it's your own practical life, un soutien. inculcation of virtues and Quand powers. on dit drama, That is c'est our dharma. les vertus et les pouvoirs. But then it is such a very amazing answer because one would think that it also depends so much on our dharana to manage our karma and to Ça really dépend sur notre dharma, appreciate notre mise en drama, pratique etc. pour Otherwise, we régler nos we karmas et I like apprécier it le very drama. much how you Mais j'aime beaucoup comment tu nous give us that l'expliques. Merci. kind of answer. Yeah, so another question I have is that Une autre question? we were discussing this evening in the Caribbean meeting. On avait une One rencontre avec les was filling Caraïbes. the gap, C'est un with the point, daddies c'est not being here again. les daddies n'étant pas ici. And how can we really fill that gap Comment with est-ce the qu'on depth and the peut, wisdom comment peut-on all the sustenance they emplir give le us soutien qu'ils nous ont and use donné it to go forward and to motivate et that kind of l'utiliser commitment for the Yagya? pour Because sometimes when we look around, we see, motiver? well, Daddy's not there, On dit Baba Daddy n'est is, pas là, Baba est Daddy venu, Gulzar is not there. Daddy Gouzar We n'est pas don't have là, that kind on of n'a pas meeting. cela, de ce genre de And souls rencontre. might be doing their own thing. Et les âmes We font don't peut-être know, ce and qu'elles nobody is, veulent is there to look on and watch again. et personne But n'a how quelqu'un à can we really regarder. fill that gap with that Comment est-ce qu'on sustenance they peut have given us to go forward compléter pour nous in aider this à limited aller time we de have? l'avant dans le Yagya? Actually, your En words are fait, not right. tes paroles ne Daddies sont pas are tout à fait there. justes. Les daddies sont ici. Should never say daddies are not On there. ne Yes, devrait yes, jamais yes. dire que... No, let me Non, non, je vais listen compléter, first. dit Moïni. Écoute We should d'abord. never say there is On a gap. devrait jamais Cannot dire qu'il y a un happen. fossé. Ce n'est That pas means possible. for so many years, if Parce we are que Baba's si children, sommes les enfants de why we Baba, have not been able to pourquoi est-ce qu'on at n'a least pas attain such a déjà state atteint un that we niveau can sustain où on peut ourselves se and soutenir sustain soi-même et the yagya, soutenir right? le Yagya? So it was, Donc, c'est à cela que nobody ça can be servait. here forever, right? Donc, personne ne peut être ici Brahma pour Baba hand toujours. over to
Brahma Baba l'a passé à I think Prakashmani we all collectively, et nous sommes tous collectivement, individually and collectively, individuellement et remind collectivement, ourselves on that doit se Baba has been rappeler giving us que Baba so many years. nous a donné beaucoup Every morning, d'années, Baba's tous les Murli, matins, le Yagya, Murli, service, le Yagya, le everything service, Baba has given us. tout So ce que why we Baba not nous a donné. using it Pourquoi est-ce qu'on ne to say l'utilise that pas there is no pour, sustenance? et de And I don't dire qu'il n'y a agree pas de because soutien? Je ne there is suis so pas much d'accord every day's Murli, parce qu'il Avyakt y en a Murli. tellement de soutien avec le No, Murli everything Avyak is tous les there, matins, avec le Murli So there is Avyak. no gap actually. Donc, en fait, il n'y a aucun And fossé everything is going very, very et good. tout va très Whether bien. it is Yagya Que growing, ce soit le service Yagya growing, qui grandit, le lot of good service qui cooperation grandit, here with et beaucoup government. de coopération avec I le think every gouvernement. day one minister Je or other pense will come. qu'il y a un ministre ou un So autre I qui think vient. that Elle parle de ici, to en say Inde. this is not Alors, dire respect for cela, Baba. ce n'est pas respectueux à What l'égard about de Baba. okay. Elle veut. No, don't Non, non, don't interromps. get, just listen Écoute, quietly s'il first. te plaît, Let's d'abord. change our words. I Alors, on had doit said in changer one nos thing, paroles. it is not good words to say. Ce ne sont You know, pas one des time bonnes one paroles à big dire. Mandaleshwar, Mahamandaleshwar went to Daddy Janki's Il y a cottage, quelqu'un qui est allé and voir then Daddy some mister Janki said something, or et quelqu'un a someone dit said quelque that chose et quelqu'un when a Daddy dit, was here, quand and Daddy était immediately là, said, il a Daddy dit, is here. Daddy est You all ici. are here because Vous daddies êtes are here. ici parce que les So they are daddies in sont their ici. angelic form, Elles in sont dans leur ancestral forme form, angélique, leur and forme that sustenance is more than d'ancêtre. even when they were in Et body. ce soutien-là, c'est Lot encore un of soutien souls encore are able plus to grand. do more. Et beaucoup d'âmes Brahma sont en Baba, mesure de when he capables de became faire Avyak, plus. Quand Brahma Baba est devenu Avyak, immediately we felt immédiatement, that nous avons second shift senti happened, and qu'il y a there eu was un so much deuxième, service. There was il y avait beaucoup so I plus think de that every services. soul, Donc, when they chaque reach âme, higher, quand ils sont they plus make élevés, things happen higher. font que That's what I ce qui se experienced. That passe sont they plus really élevés. leading Et us c'est ce and que guiding j'expérimente. us and sustaining C'est ils us. nous It's guident et only nous we need to soutiennent. think about it, On follow doit it, d'abord le and penser go et ahead, le move suivre et aller de forward. l'avant. Et But aller de not l'avant. never say, I don't like Et to ne be jamais here. dire, je n'aime pas I say, entendre cela. everyone, our words create atmosphere. Nos paroles Don't créent use the les words actions. which will not N'utilisez pas allow ces us to paroles create atmosphere. Where pour we all une can grow. perte. On peut tous grandir. Didi, let me just tell you one thing that I like Je veux your juste answer te very dire, much. We had a meeting this evening with the Caribbean, and these are the things that came from the council, that this question of filling the gap. And when I looked at it, I said, well, I myself feel there isn't a gap, but let me check with Didi with it. moi-même, il n'y a pas de Sister Lou has put fossé. this on the screen with the question. Et Nice c'est ça, Lou, filling ça the me gap. ça. So I got it from that, the direct words Alors, ce from the sont les council of pensées directes qui étaient. NC. And that's why I brought the question. Et In c'est my pour ça que mind, I'm j'apporte. thinking, Dans really, mon would esprit, that je ne have pense happened? pas cela. Ça ne So peut I pas was se just checking passer. in with you with that. Donc, It je was not what vérifiais. my own thinking was, what Ce I n'était saw pas in ce que je pense, c'est ce que j'ai in the vu meeting this evening. sur Okay, but l'esprit the dans answer un is very meeting. much appreciated. Yes, Mais thank you to Madhuban. la question est très I bonne. never Et feel la this réponse était after the bonne. daddy's left, and so Et even No, that I, something is missing. Nothing is Jasmine, missing for me. Jasmine parle et what parle. I was thinking, Ce que je pensais, we have to dis-moi, start changing our thinking. nous devons Yes. commencer And à if one changer says notre and another pensée. says yes, Et si so it d'autres doesn't work. disent, Our et l'autre dit thinking should oui, be notre pensée doit the presence être of daddies. la Look what they're présence doing et now. d'aller I regarder feel ce qu'elles Daddy font Janki, maintenant. Je sens what Daddy she is doing Janki, so much in comment elle meditation fait now. tellement Because dans le yoga everyone has jusqu'à left maintenant, such beautiful parce que examples tout le for monde us a laissé de that we tellement think, beaux man, exemples can et create on doit more y presence penser sometimes et on doit than when créer they were in encore plus physical la body. présence que You lorsqu'ils know, étaient dans le corps. think that way. Pense I de feel cette very much so. manière, Even when Jasmine. we are logging in for Avyakti Parivar and we have to type in. Mais Well, quand me personally, when I have to type in Daddy Janki as a quand j'ai person, besoin it is d'écrire really Daddy a power Janki, in me that comes out, I feel. I do appreciate even Je- typing in Daddy Janki. j'apprécie même écrire feeling dans is there. cette So I situation. Share that presence more Yeah. than Alors, So partage I cette don't need to présence avec write d'autres.
question this evening when I saw it on the screen, but in my mind, I'm saying, Alors, dans son when I type esprit, it, quand je You le should not Janki, But I je sens, then je you sens should sa not présence. repeat it what Et you tu ne don't dois believe pas, ce que tu feel ne like. dois pas le Even répéter. if it's meeting, I Même will si never c'est raise that moi, je ne sorry, me but poserai pas la because question. Je what we m'excuse. creating in the minds of others Et quand c'est ce que is l'on what we crée are dans speaking, right? l'esprit, So c'est ce que l'on Yes, dit, we have to ça se crée dans l'esprit in des autres. Dadi's Donc, presence, dans la this is what we présence are des autres, feeling, c'est ce right? qu'on sent. and it came as a homework for all of us. So I said, let me check in with you. OK, Okay, much très appreciated. apprécié. How On va about dire, another question to ask? Very little time is il here. reste très peu de temps. Il And nous avertit, papa nous we had avertit, to il reste sow très peu de the temps. kind of seeds to get a kind of fruitful one to the very end in the little time we On va have. voir quel genre de fruits on veut. Now, what On a peu de temps. do you have? We have to Non, wind up, back up, non, right? on doit se Be ever ramasser. ready internally and Mais on externally. doit I être tell everyone, toujours prêt. internally, Je le dis à tout le monde, be intérieurement, reflect with one être Baba, détaché and you will feel avec better. l'unique et Whatever physiquement, we oui, have, que vous avez, somebody should know. Just let on it be devrait used for savoir Baba's que ce seva. soit utilisé pour le So wind up, service de back pas. up, Donc, so that you are ramassez-vous, ever c'est le ready. temps de faire Because vos life is bagages to et go être somewhere, but toujours to go prêt. back up. Alors, qu'est-ce que Now you vous may allez quelque carry a part? small suitcase, not whole house, right? Maintenant, on peut But to pick up transporter what is seulement une necessary, petite and you know valise this et pas much tout you le will temps. get it. So Et c'est cela qu'on va internally, avoir besoin. Donc, where is the intérieurement intellect aussi, going? What kind of où est thinking I va have? mon intellect? You Quels sont les have genres de to be ever pensées que ready. j'ai? Then Je dois my être toujours thoughts prête. should be like that. Mes pensées And doivent être comme I should ça. be ready, in the sense Et je of dois être prêt dans le sens que many good examples we have from il y a daddies and beaucoup d'exemples senior des brothers daddies that how et des frères free they aînés, were combien when ils they étaient libres quand ils ont eu à quitter. Okay, so OK? time is short, Le temps definitely. est court, We bien don't sûr. know any day, On n'a anything could happen aucune, to n'importe quoi one's peut own arriver self and n'importe of quel course jour. to the whole also. D'abord et après pour le monde entier. Okay, Alors, time is up. je pense que le Thank you temps very est much, terminé. Didi. Oui. Okay. Merci, Very well. Didi. So you can give this answer Merci. to the Alors, tu peux donner Caribbean cette family. à la famille des Yes, Caraïbes. thank you. Merci. Amazing Om job. Shanti. All Baba's love and blessings to everyone. Beaucoup d'amour et de bénédictions à toute la famille. Un plaisir. Om Shanti. Alors, le programme de demain. C'est-à-dire, il devient le conducteur du char. Il ne dépend pas du corps. Et c'est pour cela qu'il reste aimant et détaché. De la même façon, vous toutes les âmes brahmines devez maintenir le niveau de conducteur, tout comme le Père. Quand vous êtes celui qui conduit votre véhicule, votre corps, vous devenez naturellement un observateur détaché et restez immunisé à toute influence de Maya dans tout ce que vous faites, vous voyez ou vous entendez. Maintenez allumé le feu de l'amour et rendez votre yoga volcanique. Le niveau du conducteur du char, tel le Père, Bapsaman. Conducteur de véhicule veut dire être conscient de l'âme.
Chaque âme तुम्हारे conduit un ही véhicule. सारथी हैं। Brahma Baba est devenu numéro 1 ब्रह्मा बाबा grâce à ने cette इस विधि pratique से नंबर et 1 au की सिद्धि succès प्राप्त qu'il a की। atteint. तो Par फॉलो conséquent, फादर suivez le करो। Père. Le Père entre dans un corps et le जैसे contrôle, बाप देह c'est-à-dire को qu'il en अधीन devient le conducteur. प्रवेश Il ne करते dépend हैं, pas du corps et c'est pourquoi अर्थात सारथी il बनते हैं, demeure aimant et देह détaché. के अधीन नहीं होते। De इसलिए la même न्यारे façon, और toutes les âmes प्यारे brahmines, de la même façon, toutes les âmes ऐसे brahmines ही आप devraient सभी maintenir le ब्राह्मण niveau du भाई conducteur, tout comme le आप Père. समान सारथी की स्थिति में रहो। Quand vous êtes celui qui conduit votre सारथी véhicule, स्वदेही le corps, साक्षी हो vous devez श्रवण करेंगे, naturellement देखेंगे, un observateur सुनेंगे détaché और सब et कुछ rester à करके l'abri de toute influence de माया Maya की लेप dans tout ce छेप que vous से faites, निर्लेप vous voyez रहेंगे। et vous entendez. Om Shanti. Bonne nuit les âmes. शांति।